ডাক্তারি সর্বভারতীয় প্রবেশিকায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ আর এই নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। রাজপথ থেকে যা বুধবার পৌঁছে গেল সংসদে। সোমবার প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর লাঠিচার্জ করে দিল্লি পুলিশ, ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাদের মন্দিরবাগ থানায় আটক করে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। এরপর বুধবার সংসদ চত্বরে কালো কাপড় পরে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদরা। বিক্ষোভে সামিল হন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সেই বিক্ষোভে যোগ দেয় সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল। हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहां से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। এদিন কংগ্রেস সহ সমস্ত বিরোধী দল একযোগে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে। আমরা দাবি করছি ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, এবং আমরা চাইছি যে এই নিয়ে আলোচনা হোক। আজ সকালে খাড়গেজির ঘরে মিটিং হয়েছে। টিএমসি বা কালীঘাট টিএমসি যাই বলুন না কেন, তারা কলকাতায় নিজেরা ডুবেছে, এখন এখানে এসেছে কংগ্রেসকে ডোবানোর জন্য। কংগ্রেস এমনিতে ডুবে গেছিল, এখন ককরোচদেরকে ধরে বাঁচতে চাইছে। তো টিএমসির হাত ধরে অন্তত পক্ষে বাঁচতে পারবে না। সংসদের অধিবেশনেও পৌঁছে যায় এর আঁচ। দফায় দফায় মুলতবি হয়ে যায় লোকসভা এবং রাজ্যসভা। সরকার পক্ষের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হয় বিরোধীদের। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? সরকারের তরফে জানানো হয়েছে তারা এই নিয়ে আলোচনায় রাজি। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। সব মিলে নিজের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ঘিরে চড়ছে রাজনৈতিক বারুদ। বিজেন্দ্র সিংহের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।